नाज़रीन किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने तीसरा पारा सूरा आले इमरान की आयत नंबर 79 तक पढ़ी थी। अब इंशाअल्लाह उसके आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون قلقला होगा। कुतुबुद्दीन काफ ताबा जीम दाल 5 हरफ पे अगर जस्म आ जाए तो उसको ऐसा पढ़ेंगे लगेगा कि धक्का मार के पढ़ रहे हैं। एक मरतबा पूरा पढ़ेंगे, दूसरी मरतबा में लगेगा कि धक्का मार रहे हैं। यबगून अफगैर दीनिल्लाहि यबगून वलहु अस्लम मन फिस्समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। चलिए फिर से पढ़ते हैं। ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى لام يا खड़ा जबर ला فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين يا أرحم الراحمين।